ତ ଆଜି ଆମେ ଗତ କକ୍ଷରେ जो संस्कृत कक्ष होता सेठारे आमे रेकर्डिंग हो पार नथिला तेणु आमर माताजी समस्त कक्ष करथिले जेहेतु एक अव्याहत क्रम रेकर्डिंग रो रहू लोक माने परवर्ती समय रे चाहिले मध्य ताको उपलब्धि करि पारंतु एई उद्देश्य रे आमे एई वीडियोटी को करछु स्वामी जी को आमर प्रत्यर्घ्य जणै तांकर विशेष प्रयास रो अव्याहत की रखिया पई हमर एई जो टिके भूल हो गला ताको आमे वर्तमान माताजी समस्त सहयोग पूर्ण करने को जाऊँ। तो आरंभ करवा अभ्यास 20 रचना और अनुवाद कौमुदी पुस्तक उत्तर आलोचना करवा आरंभ करवा माताजी गोटे गोटे जन जन करके चलतु प्रथमे माताजी कृष्णा माताजी तापर राजकुमारी माताजी तापर गायत्री माताजी एमती से चलुव जदि कौन भूल रोचे आलोचना कर प्रथम अभ्यास वाक्य अभ्यास 20 संस्कृत बनाओ क प्रथम एक 3 गुरु 3 लड़कियां और 3 वस्त्र वहाँ है। त्रयः गुरवः तिस्रः कन्याः त्रीणि वस्त्राणि च तत्र सन्ति। हाँ अथ द्वितीयं वाक्यम 3 छात्रों को और 3 छात्राओं को 3 पुस्तकें 3 बार दो। त्रिभ्यः छात्रेभ्यः तिस्रिभ्यः छात्राभ्यः च 3 पुस्तकानि त्रिवारं यच्छ। तृतीयं वाक्यम ये 3 छात्र त्रिवर्ग के लिए त्र्यंबक की सेवा करें। एते त्रयः छात्राः त्रिवर्गार्थं त्र्यंबकं सेवेरन्। चतुर्थ वाक्यम त्रिवेणी में त्रिपथगा का जल शोभित होता है। त्रिवेण्यां त्रिपथगायाः आपः शोभन्ते। पंचमं वाक्यम 3 त्रिवेणीटा स्पष्ट हलानी सप्तमी विभक्ति ना षष्ठी विभक्ति रे प्रयोग होइछ। सप्तमी विभक्ति त्रिवेणीयाम सप्तमी ठीक धन्यवाद आगो को बढ़िया माताजी। पंचमं वाक्यम 3 कन्याएं वेद त्रयी को 3 बार 3 प्रकार से पढ़ें। तीसरा कन्याः वेद त्रयीं त्रिवारं त्रिधा पठेयुः। षष्ठम वाक्यम न दुगना खाओ और न तिगुना काम करो, न द्विगुणम खादो न त्रिगुणम च कार्यम कुरु। सप्तमं वाक्यम कितने वर्ष हुए, वर्ष अर्थात समय, जब उसने प्राण छोड़े थे। कति समाः अभवन् यदा असौ प्राणन् अत्यजत्। अष्टमं वाक्यम उस स्त्री कोष्ठक में दारा इन अक्षत और इन खीलों को यहाँ लाओ। तान दारान एतान अक्षतान इमान लाजान च इह आनय। नवमं वाक्यम वर्षा में रेत पर जल और फूलों को देखो, जल और फूलों को देखो। वर्षासु सिकतासु अपः सुमनसः च पश्य। दशमं वाक्यम
ये अप्सराएं हैं। इमाः अप्सरसः सन्ति। एकादशं वाक्यं विधिलिङ्ग्। प्रथम वाक्य सः गुरुं सेवेत, वह गुरु की सेवा करे। सः गुरु सेवेत। ଏଠି ଟିକେ ମୋର द्वा- ଅପସର ସହଟା ବହୁବଚନ ରେ ଅଛି। नहीं अप्सरासः अप्सरसः 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 ଏଇଟା ବହୁବଚନରେ ନାଇଁ କି? हाँ हाँ सन्ति এটা নিত্য स्त्रियं। বহুবচন, এটা নিত্য বহুবচন। ଓହୋ ନିତ୍ୟ ବହୁବଚନ ତେଣୁ हाँ এটা নিত্য हाँ। বহুবচন। ଆଚ୍ଛା हाँ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। हाँ तापरे अप्सरासः नहीं, अप्सरसः। अप्सरसः स्त्रीलिंगरे, अप्सरसः स्त्रीलिंगरे। दारः किन्तु पुल्लिंग। दारः यद्य अर्थ स्त्री किन्तु लिंगरे पुल्लिंग। अकारं तो पुल्लिंग। हाँ वर्तमान पढ़ुचे द्वादशं वाक्यम मैं धन पाऊं अहम धनम लाभेय। 11टा छाड़ी देलु कि ମୁଁ ପଢିଲି ନା 11ଟା। ହେଇଯାଇଛି। त्रयोदशं त्रयोदशं वाक्यम। वाक्यं वे बढ़े और प्रसन्न हो। अमी वर्धेरन मोदेरन च। चतुर्दशं वाक्यं चतुर्दश वाक्यम यहाँ सुख होवे अत्र सुखम वर्तेत। पंचदशं वाक्यं बालक खेले और कूदे। विधिलिंग बालकः क्रीडेत कूदेत च। षोडश ଓ ଷୋଡ଼ଶ। ବାଲକ କ୍ରୀଡେତ ହବ ନାଇଁ କି? हाँ क्रीडेत। हाँ बालकः क्रीडेत कूदेत च। ଆଚ୍ଛା এটা গোটে परस्मैपद पद गोटे आत्मनेपद पद। हाँ हाँ ଠିକ। षोडश वाक्यम मैं देखूं बोलूं यत्न करूं सीखूं और आनंद करूं। अहम इच्छेय भासेय यतेय शिक्षेय रमेय च। सप्तदश वाक्यम चोर तिगुनी चेष्टा करे और भाग जाए। चोरः त्रिगुणं चेष्टेत पलायेत च। अष्टादशं वाक्यं वह 3 बार स्पर्धा करे। असौ त्रिवारं स्पर्धेत। स्पर्धित हाँ। हाँ, स्पर्धेत। ऊनविंश वाक्यम वह 3 प्रकार से आशंका करे। सह अब्लिक असौ त्रिधा संकेत। विंश वाक्यं विंश वाक्यम वह भिक्षा मांगे। असौ भिक्षेत। तापरे आमे विधिलिंग बहुवचन ପାଇଁ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। एबे अभ्यास चतुर्थर ख को बहुवचन बनाओ। ଠିକ। हाँ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି एकादश वाक्य। हाँ एकादश वाक्यर बहुवचन ହେଲା ते गुरुन सेवेरन। द्वादश वाक्यर बहु वाक्य है मैं एकादश धन पाऊं। मैं धन पाऊं तार बहुवचन है वयम धनम लभे मही। त्रयोदश वाक्यर त्रयोदश बहुवचन वाक्यम त्रयोदश वाक्यम वे बहुवचन बढ़े और प्रसन्न हो। बहुवचन है अमी वर्धेरन मोदेरन च। चतुर्दश वाक्यम यहाँ सुख होवे अत्र सुखानि वर्तेरन।
पंचदशम वाक्यम बालक खेले और कूदे बहुवचन हला बालकाः क्रीडेयुः कूर्देरन् च षोडश वाक्यम मैं देखूं, बोलूं, यत्न करूं, सीखूं और आनंद करूं। बहुवचन में वयं इच्छेमहि, भासेमहि, यतेमहि, शिक्षेमहि, रमेमहि च। सप्तदशम वाक्यम चोर तिगुनी चेष्टा करे और भाग जाए। बहुवचन चोराः त्रिगुणं चेष्टेरन् पलायेरन् च। सप्तदश वाक्यम बहुवचन अष्टादश अष्टादश वाक्यम वो 3 बार स्पर्धा करे अमी त्रिवारं स्पर्धेरन्। ऊनविंश ऊनविंश वाक्यम वह 3 प्रकार से आशंका करे। बहुवचन में अमी त्रिधा संकेरन। विंशतम वाक्यम बहुवचन वह भिक्षा मांगे। बहुवचन में अमी भिक्षेरन। ठीक, वर्तमान ये अभ्यास अभ्यास जारी खर खर प्रत्येक वाक्य को लॉट लोट और लंग में बदलो। सेटा भी करिवा कि हाँ संभव हाँ लॉट लोट लंग एकादश वाक्य खर तू निजे कह दे का मु आरंभ कर दूची। हाँ मु आरंभ कले ठीक क्रम रे जाई परियो। हाँ हाँ ठीक अछि। हाँ एकादश वाक्य वह गुरु की सेवा करे। लॉट लकार रे लॉट हाँ असौ सेवते लोट लकार रे असौ सेवताम अशो गुरुम सेवते असौ गुरुम सेवते लोट लकार रे असह गुरुम सेवताम लॉन्ग लकार रे असौ असौ गुरु असेवत। द्वादश ताम कहेंगे होगो अच्छी नहीं कि से लोट लोट लकार लॉट रे सेवताम हाँ वाक्य सेवते सेवताम सेवेत नहीं 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 सेवताम सेवताम सेवेत सेवन्ते नहीं नहीं सेवन्ताम सेवन्ताम एमती कहबा नहीं नहीं लोट लकार ना लोट लकार एक वचन ना हाँ प्रथम सेवते लॉट लकार सेवताम भाई मु पढ़ दूची हाँ शुणन्तु सेवताम सेवेताम सेवन्ताम सेवताम आमे कहिलु सेवताम हाँ लोट रे सह गुरुम सेवताम अच्छी लोट रे सेवताम सेवेताम सेवन्ताम। हाँ ठीक अछि आमे उत्तर एमदी दबा जे असौ बा सह गुरुम प्रथम हबो लॉट रे सेवेत हाँ नहीं सेवते सेवते सेवेत तापरे सेवते नहीं लॉट लकार जे जो पदरा कहूची सी सेटा षष्ठ गुरु बोले सुविधा हबो नले समस्त हम एका से उच्चारण कर दोछ असुविधा होची। मु एडा कहिछि ना मु ही षष्ठ करी कहिबी हां कथा कोन होची ना गोटे थर रे ताकू ये कर दबा अहम सह गुरुम सेवते तापरे सेवताम तापरे असेवत। हाँ अच्छा इनके कहले हबो कि लॉट लोट लोट लकार रे सेवताम लॉन्ग लकार रे असेवत इमति गले समान जे सुनचे षष्ठ हबो नले समान भी ठीक सेमती कर दो फास्ट वाक्यटा कहि देबा तापरे ए 3 जगह एका संग कहि देबा इमति गले सुविधा जोटी परिवर्तन होची सूचना देकी छाड़ दो। हाँ हाँ ठीक अछि। हाँ एने द्वादश वाक्य हला
मैं धन पाऊं सेटा लट लकार हैला अहम धनम लभे लोट लकारे लभई लंग लकारे अलभे। त्रयोदश वाक्य वे बढ़े और प्रसन्न हो। लट रे ते वर्धन्ते मोदन्ते च। लोट रे मुझे ठीक काटी देछि तमे की कहि दो ना मैं काटी अमी देछि। वर्धन्ताम मोदन्ताम च लंग रे अमी अवर्धन्त अमोदन्त च। 14 वाक्य चतुर्दश कहि वाक्य दोछि हाँ मु कहि दोछि यहाँ सुख होवे। अत्र लट रे अत्र सुखम वर्तते। लोट रे सुखम वर्तताम। लंग रे सुखम अवर्तत। पंचदश वाक्य बालक खेले और कूदे। लट लट लकार लकारे बालकः क्रीडति कूर्दते च। लोट कुर्देत च लकारे कूर्दते च। मैं आउथरे कहि दूची बालकः लट लकारे बालकः क्रीडति कूर्देते च। लोट लकारे क्रीडतु कूर्दताम च। नहीं प्रथमटा टिके हे गला कुर्देते क्रीडति कुर्दते हबो ना कुर्दते कुर्दते च। फास्ट क्रीडति हबो ना क्रीडति कूर्दते च। अच्छा लोट लकारे क्रीडतु कूर्दताम च। लॉन्ग लकारे अक्रीडत अकूर्दत च। षोडश वाक्य मैं देखूं बोलूं यत्न करूं सीखूं और आनंद करूं। लट लकार रे अहम इक्षय लोट है गला लट अहम इक्षे भाषे भाषे यते शिक्षे रमे च। और लोट लकारे अहम इक्षय भाषय यतय शिक्षय रमय च। लॉन्ग लकारे अहम अक्षे अभाषे अयते अशिक्षे अरमे च। सप्तदश वाक्य चोरो त्रिगुनी चेष्टा करे और भाग जाए। लट रे चोरः चेष्टते चोरः त्रिगुणं चेष्टते पलायते च। लोट रे चोरः त्रिगुणं चेष्टतां पलायतां च। लॉन्ग रे चोरः त्रिगुणं अचेष्टत अपलायत च। अष्टादश वाक्य कहबे वह 3 बार स्पर्धा करे। लट लकार रे असौ त्रिबारम स्पर्धते। लोट लकार रे स्पर्धताम। लॉन्ग लकार रे अस्पर्धत। 19 वाक्य वह 3 प्रकार से आशंका करे। लट लकारे सह त्रिधा संकते। लोट लकारे संकताम। लॉन्ग लकारे असंकत। 20तम वाक्यम लट लकारे सह भिक्ष्यते। लोट रे सह भिक्ष्यताम। लॉन्ग रे सह अभिक्ष्यत। हे गला वर्तमान त्रि शब्दर 3 लिंग में रूप पुल्लिंग रे त्रयः। पुल्लिंग रे मु कहि दोछि त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। ये हला त्रि शब्दर पुल्लिंग। नपुंसक लिंग हला
त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु स्त्रीलिङ्गरे आसिला तिस्रः तिस्रः तिस्रिभिः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः तिस्रीणां तिस्रीषु सरिगला। वर्तमान नित्य बहुवचनांत शब्दों के नाम और उनके लिंग बताओ। नित्य बहुवचनांत शब्द एटार मुख्य सेटा हाँ सेटा मु कहि दूची हाँ दार दार अकारांत पुल्लिंग हला दार अक्षत प्राण असु लाज दार अर्थात लाज दार लाज 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 में लाज 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 दारटा दाराः अक्षत अक्षताः प्राण प्राणाः असु असवः लाज लाज लाजाः और से कतिटा लिखि देछि सेटा तो लेखा हैनी सेटा पर इयर अछि कतिटा भी किंतु नित्य बहुवचन तो हबो ना सेटा कति भी असु प्राण प्राण भी पुल्लिंग प्राण भी पुल्लिंग ही हमर जो लाजा होम होछि बारे हाँ 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 नहीं कि हाँ हाँ माने लाजा शब्दटा सिना अछि सेटा अकारांत पुल्लिंग एटा हाँ नित्य मूल शब्द होला लाज। नित्य अकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंगर कहबी स्त्रीलिंगर स्त्री भी पचारछि ना स्त्रीलिंगर हैला अप्सरस वर्षा समा सुमनस सेटा ला आपह वर्षा सुगता समा अप अप्सरस सुमनस हां एतिकी सिकता सिकता समाह समाह आपः अपः अप्सरसः वर्षाः सिकताः समाः सुमनसः हां स्त्रीलिंग नित्य बहुवचन तापरे आ गोटे हेगला आदर प्रकट करिले सेटा भी सबुबेले बहुवचन हबो उदाहरण हैला गुरवः पूज्याः आमे आदर पूर्वक जदि कहबा एक वचन भी बहुवचन हबो बहुवचन तो बहुवचन हबो द्विवचन भी बहुवचन हबो परटा देछि ना हाँ हाँ सेटा काली गायत्री कहि किन स्थान ମୁଁ କହିଦେବି हाँ हां कहि दे ହଁ ଏଇଟା ଚାରି ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରିର ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟା प्रश्नटा को पढ़ी दो कि प्रश्नटा को हाँ। पढ़ी की प्रश्न पढ़ किन दे किन स्थानों पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन होता है स उदाहरण लेखो आदर प्रकट करने में गुरवः उदाहरण गुरवः पूज्या गुरु पूजनीय है विशिष्ट व्यक्ति हो तो राजा कहता है वयम अद्य सभायाम आगच्छामः अस्मदो द्वयश्च ये एठी अहम और आबाम्र स्थान रे आमे वयम कहबा तार नियम हला अस्मदो द्वयश्च जदि विशिष्ट व्यक्ति हुए ताहले ताकू आमे वयम रे उच्चारण करि परिबा तार उदाहरण हला हम आज सभा में आए वयम अद्य सभायाम आगच्छामः तापरे गुरु शिष्य मानकु कहिबे वयम शिष्याणाम हितम चिंतयामः तापरे आ गोटे तार उदाहरण दला जात्याख्यायाम जातिवाचक शब्द रे मध्य एक वचन और बहुवचन दुईटी जाक कहि परिबो पशु गच्छति एतिकी मु कहितली स्वामी जी को देशवाचक शब्द रे भी बहुवचन हबो देशवाचक शब्द जेमती हाँ अंगान बंगान कलिंगान वेद विदर्भान विदर्भान गौड़ान बा अगच्छम माने देश लागिले
सेटा बहुवचन रहूला बहुवचन रे आसीबो ପ୍ରାୟ ଦେଶକୁ ଯଦି ଏକାଥରେ ଆମେ କହୁଛେ ତାହେଲେ ସବୁ ଯାକ ବହୁବଚନ ହବ କିନ୍ତୁ नहीं ମୁଁ नगर का नाम ପାଟଳିପୁତ୍ର या ଯାଇଥିଲି ମୁଁ नहीं ପାଟଳିପୁତ୍ର नगर का नाम या देश अंत में होने पर एक वचन होगा एक वचन देश जदि भारत देश ताले सेटा एक वचन रे ହଁ लागिबो ହୁଁ एकवचन नपुंसक लिंग ହୁଁ केवल एकवचन हबनी ହୁଁ लेखा हिनी नपुंसक लिंग ଲେଖା ହେଇଛି ଅହମ୍ ପାଟଳିପୁତ୍ରମ୍ नपुंसक ଅଙ୍ଗଦେଶం लिंग वा अगच्छम् अंग देशम ହଁ ଅଙ୍ଗଦେଶం ପାଟଳିପୁତ୍ରମ୍ अगच्छम् से थी अगच्छम् ହୁଁ ठीक ठीक तापरे वाक्य बनाओ ନିୟମ ନିୟମ ବୟାନ ଏଇଟା ଆପଣ ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଖରିଚ अच्छा ଚର୍ତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ଧି ହଁ चर्त्व संधि एटा नहीं कि? ହଁ 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 वर्तमान पंचम वाक्य बनाओ त्रयः ହୁଁ कृष्ण माता जी वृक्षस्य उपरि त्रयः वानराः क्रीडन्ति तापरे तमे दी जण सेटा कहि दियो तमर भलो सुंदर भलो भलो वाक्य अछि अच्छा अच्छा तिस्रः तिस्रः बालिकाः गृहकार्याणि कुर्वन्ति त्रीणि त्रीणि पुस्तकानि यच्छतु नहीं एटा काली स्वामी जी एटा पसंद करथिले मु वाक्यटा पढ दूची हाँ त्रीणीटा हाँ अध्यापकः छात्राय त्रीणि पुस्तकानि यच्छति बहुत बढ़िया तापरे कति कति वानरः उद्याने क्रीडन्ति कृष्ण माता जी तत्पश्चात् असून, दारः 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 पाकशालायां कति दाराः भोजनं पचन्ति असून् बालकः धर्मार्थम् असून् अत्यजत् एटा टिके बालक टिके असून धर्म माने प्राण न छाड़ अच्छा अच्छा प्राण ଛାଡ଼ିଦେଲା तो ଛାଡି ଧର୍ମ ପାଇଁ ବାଳକଟି ଧର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା अत्यजत बालकः धर्मार्थम् असून् अत्यजत् ମାନେ अच्छा अच्छा अत्यजत् त्यजति स्म बा भट्टा अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ଲେଖିଛି ସେଇଟା ପଢିଦେବି ଦେଖିବେ ହଁ ଆପଣ ହଁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିବେ ह्यः वृद्धा असून् त्यजति स्म ठीक भट्टा ଟିକେ देशाय बा देशस्य कृते असून ହଁ ଏଇଟା ଆଉ त्यजन्ति ଟିକେ ଭଲ ଅଛି କଣ भट ବାକ୍ୟଟା भट्टा माने होची हमर सैनिक बा ଆଚ୍ଛା सैनिका ଭଟ୍ଟା ହଁ ହଁ भट्टा ଟିକେ ପ୍ରାଣାନ୍ माने ଲେଖିଦେବା जानिथिବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରାଣାନ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସୈନ୍ୟः ନରାଣାं ପ୍ରାଣାं ରକ୍ଷନ୍ତି तो प्राणा नासला या गोटे प्राणा नासला ହଁ ସପ୍ତମଟାରେ ପ୍ରାଣାନ୍ ମୁଁ दीटा ଗୋଟେ समान ଲେଖିଛି अर्थ ପଢିଦେବି କି होतांती नहीं की ହଁ ସମାନ ଅର୍ଥ अच्छा ମୁଁ ପଢିଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢିଦେବି ପ୍ରାଣାନରେ ଲେଖିଛି हाँ ହଁ हाँ सज्जनः पशूनां प्राणान् अरक्षत् ठीक ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ हाँ ରକ୍ଷା କଲେ रक्षा ହଁ करे କଲେ ହବ ହୁଁ। ହଁ ପଶୁ ଗୁଡାକର ସଜ୍ଜନ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ ଏମିତି ହଁ ହଁ କରିବେ ଆଉ ଶେଷଟା ହେଲା ବର୍ଷାସୁ ନାଇଁ ବର୍ଷା ଅପହ ହଁ ଅପହ ଅପହ ହଁ ଅପହ अपहज अपः वर्षासु नद्याम् अपः वर्धन्ते अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ आपण कोन ବାକ୍ୟ करछन ହେଲା माता जी ଆ अपहटा ए कृष्ण ମୁଁ माता जी ଲେଖିଛି ତ୍ରିବେण्याः ଅପହ ଅତୀବ ସ୍ୱଚ୍ଛः ଲେଖିଛି ସେଟା କଣ ଠିକ ହବ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି हाँ ତ୍ରିବେण्याः त्रिवेणी रो जल अति स्वच्छ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁମାର ବର୍ଷାସୁ କାଲି କୁମାର ସ୍ୱାମୀ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ବର୍ଷାସୁ
अपसु न क्रीडेत ବର୍ଷାରେ ଖେଳନି ହଁ ମାନେ ପାଣିରେ ବର୍ଷାରେ ଖେଳନି ହବନି ପାଣିରେ ସେମିତି, ଖେଳନି ହବନି। ଅପହ କହିଛି ବର୍ଷା ସୁ କହିଥିବାରୁ ଅପସୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନାଇଁ ହବନି ନା, ଦିଟି ଯାକ ଅଧିକରଣକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ହଁ 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 ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଇଏ ମୁଁ କରିଦବା। ଲେଖିଛି ଏଇଟା ହବ ବର୍ଷା ସୁ ନଦ୍ୟାମ ଅପହ ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ଇଏ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ହଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଅସୁ ଲେଖିଛି। ଲାଗିବନି, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ବହୁ ବଚନଟା ଲାଗିବ। ଓହୋ। ଆଚ୍ଛା ଅଦ୍ଭି ହୁଁ ଅଦ୍ଭି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହଜ ବାକ୍ୟଟେ ଲେଖିଛି। ହୁଁ ବର୍ଷାସୁ ମୃଗାଃ ଧାବନ୍ତି। ହବ? ହୁଁ ବର୍ଷାରେ ମୃଗ ଯାକ ଏଇଟା ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ସହଜ, ଯିଏ ବି ବୁଝିପାରିବ ହଁ ହଁ ସହଜ ଲାଗିବ। ବର୍ଷାସୁ ବାଲାଃ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଏଇଟା ବି ହଁ ଅଛି ଯୋଉଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ହବ ସନ୍ଧି କର। ସତ୍ ସଦ୍ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ସତ୍କର୍ମ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଉତ୍ ସୂତ୍ର କଣ? ଏରା ଆର ସୂତ୍ର ଖରିଚ ପରା ଖରିଚ ଝଲ ଖରିଚ ଝଲମ କଣ କହୁଛି? ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି କର ସଦ୍ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ସତ୍କର୍ମ ମାନେ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଦ ଟା ତ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଦ ଟା ତ ହଁ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଦଟା ତକୁ ହବ। ହଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଟା ଦ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ସେଇ ହଁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହଁ ଝଲମ ଆରଟା ଖରିଚ ସେଇଟାରେ। ହଁ 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 ତାପରେ ଆଉଥରେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଲାଗିବା ଫଳରେ ଦ ଟା ଆଉଥରେ ତ ହଁ କୁ ପଳେଇଲା, ତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦ ହଁ ଟା ତ କୁ ବଦଳିଗଲା। ପଳେଇଲା ହଁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଠି ଆଉଥରେ ପଳେଇଲା, ଦିଟା ହଁ ସୂତ୍ର ଲାଗିକିରି। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା, ସତ୍କର୍ମ। ତାପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆପଣ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତ ଖରିଚ ସୂତ୍ରଟା ବତେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, କିଛି ହଁ, ଅସୁବିଧା ହବନି। ନା ଖାଲି ଆମେ ସନ୍ଧିକରଟାକୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ହବ, ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ଆମେ ପଢିଦବୁ। ଏକା ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ କଣ ହଉଛି ସେଇଠି, ମାନେ ହଁ ସୂତ୍ରଟା କଣ କହୁଛି, ଖରିଚଟା ହଁ झालो एक प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग उष्मा को चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम अक्षर होता है, बाद में खर अर्थात प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग शा 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 उष्म हो तो हो तो पुणी से उदाहरण खर सीधा ଉଦାହରଣ देते ଉଦାହରଣ सद खर प्रत्याहार प्रत्याकार करतो. सत्कार उद्युक्त पन्न उत्पन्न ତ ଏଇଠି माने କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ତୃତୀୟ ବର୍ଗଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଗକୁ ପ୍ରଥମ ଆସି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟଟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିଏ ହଁ ଥିବା ହଁ ଯୋଗୁ ନା କ ଥିବା ଯୋଗୁ। କ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ଆସି ଯାଉଛି, ହଁ ଷଷ୍ଠ ଉଷ୍ମ ସ ଭିତରେ ଆସି ଯାଉଛି। ଉଷ୍ମା ହଁ ଠିକ ଠିକ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ପଥ, ଉତ୍ପଥଃ ଏଟାର କଣ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପଥ ଅଛି? ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଟ ନା କଣ? ହଁ ହଁ ସେଟା ଅର୍ଥ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ପଥ ଉତ୍ପଥଃ ଠିକ, ହୁଁ। ସେଟା ତଦ୍ ଉପରକୁ ଯୁକ୍ତ ପର, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଆଚ୍ଛା, ତତ୍ପରଃ ତତ୍ପରଃ ତତ୍ପର, ତତ୍ପରଃ ତତ୍ପରଃ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ସାହ ଉତ୍ସାହ। ଉତ୍ସାହ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ସେମିତି ତାପରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ସକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟା ସଦଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟା ସଦ୍ ଯୁକ୍ତ ସଦ୍ କ୍ରିୟା, ଯୁକ୍ତ ସଦଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟା। ସଦ୍ ତାପରେ ଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟା, ସତ୍ପଥଃ ସଦ୍ ଯୁକ୍ତ ପଥଃ, ସଦ୍ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ, ସଦ୍ ସଦ୍ ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଟମ୍। ହଁ ହଁ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣମ୍। ଏ କୃଷ୍ଟମ୍ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତମ୍ ପର୍ଣ୍ଣ। ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ହୁଁ କୃଷ୍ ଯୁକ୍ତ ତମ୍ ଟା କୃଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ହୁଁ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ପନ୍ନଃ, ହଁ ହଁ ପର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ନ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ପନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଆମେ ଶୀଘ୍ରାତି ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ତ ଆପଣ କାଟିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘଣ୍ଟାଠୁ କମ ଲାଗିନଥିବ। ହଁ ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ନାଇଁ ସେଇ 40 ମିନିଟରେ ହେଇଗଲା, 40 ମିନିଟରେ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା? ହଁ 40 ମିନିଟ୍ ନାଇଁ ମିନିମମ୍ ନାଇଁ 45 ମିନିଟ୍ 50 ଏ ମିନିଟ୍ ପୁରା ଲାଗିଯାଉଛି। ହେଇଯାଇଛି ନା, ପୁରା ପାଞ୍ଚଟା ଶହେ ବାଜି ନଥିଲା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର 4ଟା 4ଟା 5ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 5ଟା ବାଜି ନଥିଲା।
अच्छा अच्छा 10 मिनिट थिला सरिगला ताले हमर 30 रु 35 मिनिट हेइथियो मु काटी की देखिला आळु हाँ सेतिकी हबो हाँ हो हाँ ठीक अछि ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ମୋ ଭଳି କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଅଭ୍ୟାସ ସୁବିଧା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର भाई एटा ଆଶୀର୍ବାଦ बहुत ପାଇ सुविधा होची ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରଚନାନୁବାଦ କୌମୁଦି କରିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ଦେଖି ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଯାହା ହଉ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ ଯୋଉ ଆପଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ମତେ ସୁବିଧା ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ନା ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକରଣ ଟା ସ୍ୱାମୀଜୀ ବତଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆଉଥରେ ଯେ ନ ଶୁଣିଲେ ଜମା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ 21 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଏବେ ସବୁ। ଉପସର୍ଗ ଅଛି ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଉପସର୍ଗ ଏ ଉପସର୍ଗ ନି ନୁ ଏ ପଦେ ସବୁ ଆସିଲା କୁଆଡେ ଉପସର୍ଗ ବୋଲି ଆସିଲା କୁଆଡେ ପୁଣି 22ଟା ଉପସର୍ଗ 22ଟା ହଁ ଉପସର୍ଗ 22ଟା ଏ ଯୋଉ ପ୍ର ପରା ଅପ ସମ ଏସବୁ କଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଏରା ସବୁ କାହିଁକି ଅଛି ହଉ ଏବେ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜାଗା ଆଉ ସବୁ ନିଜର ହେଇଯିବେ ସବୁ ନିଜର ହେଇଯିବେ ଦେଖିବେ ପ୍ର ପରା ଅପ ସମ ଅନୁ ସବୁ ଜାଗା ବେଦରେ ତ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉ ହଉ ଏବେ ଏବେ ଯୋଉ ଏବେ ତ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ଆମର ସରିବନି ନ ସରୁ ମୁଁ କିଏ ସାରିବାକୁ କହୁଛି କି ଜୀବନ ତମେ ହଁ ଆଗକୁ ସେଇଟା ବଢି ଚାଲ ଯେତିକି ସମୟ କାହିଁ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଟିକେ କହିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବତେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଦେବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପେ ଆପେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଦେଇଦେଲେନି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା ହଁ। ଆମକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ବହୁତ କାମ ପଡିକି ବି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଲାସ କରିଦଉଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଦଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା କଥା ଆଉ। ହଁ 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 ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ କଥନଟା ଟିକେ ଜାରି ରହୁ ତା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ସମ୍ଭାଷଣକୁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନାଇଁ ଆମର ରାଜା କରୁଛି ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିରୁ ହଉନି ଭୁଲରୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱल्पम ସ୍ୱल्पम ଚେଷ୍ଟାମ କରୋମି ହେଇଗଲା ଦେଖ ହଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ରହୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଛଡା ବାଟରେ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଏଟାକୁ ରଖିଛି ଷ୍ଟାଟସ ରେ ରଖିଛି କୁତ୍ରା ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା ଫୋନରେ କଥା ହଉଛି କୁତ୍ରା ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲା ତା ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯାଉଥିଲା ମରାଠୀ ଲୋକ ଜଣକ ମତେ କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛୁ କୁତ୍ରା ଆସିଛି ତାପରେ ସେଟାର ଲାଷ୍ଟ କୁ ଇଏ ଆସିଛି ସର୍ବେଇ ସଂସ୍କୃତମ୍ ପଠନୀୟମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିଛି ହଁ ବଢିଆ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଉପଦେଶ ପ୍ରେରଣା ପୁରା ପ୍ରେରଣା ଦାୟକ ମଜା କଥା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ କୁ ତାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହିକି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାହା ହଉ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାପରେ ଭାଇ ଆରେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନି ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ବୋଲି ହଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ବାସ୍ତବରେ କରାହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ହଉଥିଲା ଗାଳି କରୁଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି ଏଇଟା ମଜାରେ କେବଳ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବେଇ ସଂସ୍କୃତମ୍ ପଠନୀୟମ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କହିଲେ ଏମିତି ଆଜିକାଲି ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଲେ ବି କାଳିଦାସଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଘୁବଂଶ ଆଉ ସେ ସବୁ ଯାକ ଛୋଟ 10-12 ମିନିଟରେ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ହୃଦୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲି ପରା ଜଣେ ସୁଧୁରିବ ଯଦି ତା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଧୁରି ଯିବୁ ବୋଲିକି ହଁ ଆପଣ ହଁ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାମଦେବଜୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଯୋଗ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ରାମଦେବ ସିଏ ଇଗ୍ନାଇଟ କଲେ ସିଏ କଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ ତ କଲେ ସମସ୍ତେ କଲେ ନିଆଟ ଇଏ ହଁ ସତ କଥା ଯେ ରାମଦେବଜୀ ନଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଇଏ ହଁ ସତ କିନ୍ତୁ ରାମଦେବଜୀ ହିଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଭୁଲ ସେଇଟା ସେଇଟା ମାତ୍ର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସିଏ ନଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ଇଏ ହଉଛି ସିଓର ହଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ଚେଷ୍ଟା ଟା କମ ନାହିଁ ନା ସିଏ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କେତେ ବିରୋଧ ତାଙ୍କର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି
कोन तांको जनक प्रयास जोगु हे जाईछि कि ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ किंतु तांको बिना कोन संभव कि ନା ସେଇଟା ବି ନାହିଁ कि आश्चर्यजनक स्थिति देखंतु ହଁ एठी हमें कोन शिखिबा आवश्यक जे आमे प्रयास करूछु यार माने नुह जे दुनिया परिवर्तन होई जिवो ହଁ किंतु आम बिना जे ये होई जिवो तार ग्यारंटी ସେଇଟା ବି ନାହିଁ ଆଉ ତାର କଥା ହଉଛି ଆମେ ଆମର କାମ କରି ଚାଲିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଜିର ପ୍ରୟାସର ଫଳ କେବେ ମିଳିବ କଳ୍ପନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁନି ତଥାପି ମିଳି ଚାଲିଛି ପରିଶ୍ରମ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତ ସେମିତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିଛିଟା ତପସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପାଇପାରିଛେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆମ ସମସ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ପାଇଛେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଏଇ କକ୍ଷରେ ରଖୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ स्वः पुनर्मिलामः संस्कृत नमस्ते अध्ययन नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद महोदयः महोदयाः श्वः पुनर्मिलामः